नमस्कार इश्टानो. हे जे आम्ही आता सोशल आणि पॉलिटिकल फिल्डान ऑपरेट करतात पळय, वावरतात, तितून आमकां अधून-मधूनूय न्हू, टू फ्रिक्वेंटली आमकां हो डायलॉग आयकूंक येता that now is the time for youth to take the control, now is the time for youth to take the lead, youth should come in front. हे आमकां खूब फावटी स्टेटमेंट आयकूंक मेळटा. पूण तेन्ना आमकां असो विचार पडटा की हो कित्याक म्हणून तेंच्यांनी फुडाकार घेवंक जाय युथान. देर आर टू पार्ट्स टू इट. वन इज कित्याक घेवपाक जाय आनी वॉट इज एट स्टेक फॉर देम. युथान आपलो कॅरियर जेन्ना तेंच्यांनी आतां कॅरियर घडोवपाक जाय तो टायम तेंच्यांनी सोशल आनी पॉलिटिकल जे गोंया व्हरोन डिझास्टरान सोडलेले आसा पळय ते रेस्क्यू करपाक लागून तुमी आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंचेर घालपाक सोदतात. आनी ते बीन कित्याक घालपाक सोदतात, कित्याक तर जेन्ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करपाचो, तुमचो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्प्लाय करपाची, परफॉर्म करपाचो तुमचो टायम आसलेलो तेन्ना तुमी कॅरियर प्रेफर केल्यात, तुमी आपली फॅमिली प्रेफर केल्यात आनी आपली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या नांवान कांयच करूंक ना. म्हणून आयज गोंय आनी हे यूथ आनी तेंचो फुडार ह्या परिस्थितीन पावलेलो आहा. नाव दीस इज ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ की युथांनी हे कित्याक म्हणून आतां तुमी जे मॅस करून दवरला ते सगळे तेंच्या माथ्यार घालपाक सोदतात सो दॅट तेंच्यांनी आपले कॅरियर, आपले फुडार जो आसा तो सगळो डावाक लावन पूट दॅट ऑन स्टेक देर कॅरियर, देर फ्युचर अँड रेस्क्यू गोवा आउट ऑफ दीस मॅस. हो तुमचो जो एक अपेक्षा आसा पळय, तुमची जी एक इच्छा आहा, वील आसा, ते युथान कित्याक करूंक जाय. कित्याक तर आतां युथांक, दीस इज फॉर यूथ नाव, तुमकां कित्याक करची पडटली बिकॉज यू पीपल डोंट हॅव एनी चॉयस एनी मोर माय फ्रेंड्स. आय एम रेफरिंग टू दिस न्यूज आर्टिकल वीच केम ऑन अ लोकल डेरी, मराठी न्यूजपेपराचेर येयल्लेली गोमंतकाचेर. जेंकां कोणाक समजना तांकां वाचून दाखयता आनी इंटरप्रेट करता. तर देशभरातील उमेदवारांना गोव्यात सरकारी नोकरीची संधी, 15 वर्ष वास्तव्य अटीचा फेरविचार सुरू, सरकारापुढे आवाहन. ही न्यूज कितें म्हणटा ना, इट इज प्युअरली ऑन प्रोबेबिलिटी. सरकारान खंय हे आतां विचार करपाक घेतला, बट दीस इज अ व्हेरी रिस्की अफेअर नाव बिकॉज सुप्रीम कोर्टान खंय एक डायरेक्शन दिला की रिजन बेस्ड रिजर्वेशन आसता पळय ते काडपाचे म्हणून. आनी तेका लागून बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट डिसिजन गोंयाकूय तेजो इफेक्ट जातलो खंय. गव्हर्मेंटान हें काम आतां डिस्कशनान घेतला खंय, अशी ही बातमी. पूण इश्टानो आतां हितूंतल्यान एक रिस्क फॅक्टर तयार जाता. जर हे पोटेन्शियली जर अशें जाता जाल्यार कितें जातलें. देशांतल्या कोणाकूय खंयच्याय राज्याचो आसो तो, तेका गव्हर्मेंट जॉबाक गोंयान जर वॅकन्सी क्रिएट जाली जाल्यार एप्लाय करपाक मेळटलें आनी मे बी सिलेक्टूय जातलो. आतां इतले कंट्रोल आसतना सुद्दां कितलेशेच नॉन गोवन्स गव्हर्मेंट जॉबाक पावलेले आसा आनी ते जर रिस्ट्रिक्शन काडले, ते जर चॅक एंड बॅलन्स काडले जाल्यार आनी गोंयकारांक फुडार उरलेलो ना गोंयान इश्टानो. आनी यूथ, स्पेशली यूथ, तुमकां आतां यू हॅव नो चॉयस, तुमचे कडेन पर्याय उरलेलो ना. यू हॅव टू कम डावन टू फेस द बॅटल नाव. आमी हे जे आमचे सांगताले पळय नाव, यूथ हॅज टू टेक द लीड एंड ऑल, हेंच्यांनी मॅस करून थेयल्लेले आहा. आपल्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या नांवान कांयच करूंक ना, आमकां ह्या परिस्थितीर हाडून सोडला. सो वी हॅव नाव नो चॉयस. बट गोईंग इन द हिस्ट्री, आमच्या ग्रँडफादराच्या जनरेशनान कितें केल्लेलें आनी कितें कंट्रोल्स घातलेले इश्टानो तेजेर लक्ष मारया. ती 15 वर्सांचे जे रिक्वायरमेंट येयल्लेले, that notification is dated 9/7/1991. तितून कितें जाल्लेलें ते नोटिफिकेशनान कितें येयल्लेलें ते पळय. सब्जेक्ट registration in the employment exchange, new guidelines for domicile certificates. Whereas the employment problem in the state of Goa has become so acute that even in spite of best efforts in this direction by the government, the problem remains unsolved.
And whereas even the vacancies created are being consumed largely by the persons coming from outside the state of Goa by producing residential certificate issued by the Mamledar on the basis of report of the Talatis certifying that they have been residing in the state of Goa for the last 6 months and on the strength of ration cards and that they are residing within the jurisdiction of the employment exchange. Whereas it has been found that some of the registrants stand on the live register of their own states, including in the state of Goa, thus enjoying the benefit of employment assistance as available in this state as well as the neighboring states and thereby depriving the job opportunities to the local people. So, इथून कितें म्हणटात ते जेन्ना गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा डिपार्टमेंट ऑफ लेबरान 9 जुलै 1991 नोटिफिकेशन काढले तांकां एक प्रॉब्लेम मेळ्ळेले तेन्ना आनी जेन्युइन प्रॉब्लेम आसलेले खुबशे लोक खंय 6 म्हयन्याचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घेताली रेजिडन्स सर्टिफिकेट घेताली आनी गोंयान खंय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक रजिस्टर करताले आनी जॉब एप्लाय करताले गोंयान आनी तितून जातालें कितें तेंचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन तेंच्याच स्टेटान आसतालें आनी गोंयानूय आसतालें आनी तेका लागून गोंयच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट कॉम्प्लाय करपाक मेळपाक डिफिकल्ट जातालें म्हणून गोवा गव्हर्नमेंटान सोल्युशन कितें काडलेलें 1991 नाव देअरफॉर इन ऑर्डर टू एन्श्योर दॅट द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा गेट अ फेअर डील इन दिस स्टेट इन द मॅटर ऑफ जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज and to do away with the practice of dual registration in the respect of registrants from other states for employment assistance in this state. The government hereby directs that no application of any person shall be registered in any employment exchange in the state of Goa unless the person has resided in the state of Goa for not less than 15 years at any time prior to making of such application. It is further decided that children of people of Goan origin who are residing outside the state shall be exempted from this restriction. The term Goan origin would imply that at least either the mother or the father should be Goan. And तेजे फुडें थोडे आनी कंडिशन्स घातलेले आहा and this is been signed by a joint secretary labor. So इश्टानो आता तुम्ही पळयल्यात की जेन्ना गव्हर्नमेंटान त्या टायमार असले कंट्रोल्स घातलेले दॅट टू इन 1991 आता इन 2025 हे 15 इयर्साचे एटलिस्ट आता 30 जावपाक जाय आसलेले पळय रिक्वायरमेंट ते न्यूज आर्टिकला वयल्यान जर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क पळय जाल्यार ते 0 जावपाचे आहा गोंयकारांची कितें परिस्थिती जातली आनी यूथ शूड टेक द लीड म्हणटा पळय युथांक मेसेज यू हॅव तुमचे कडेन चॉयस ना You are not left with any other choice than to come into this fight. तुमकां येवचेच पडटले ह्या आतां झुजान कित्याक तुमच्या फुडाराचो प्रश्न आहा तुमच्या लायव्हलीहुडाचो प्रश्न आसा तुमच्या कॅरियराचो प्रश्न आसा सो तुमी तरी जर बसोन कांयच जावना अशें आमच्या पयलींच्या जनरेशनांनी जे विचार केले पळय जाल्यार वी आर डूम्ड एज अ सोसायटी विचार करा इश्टानो देव बरें करूं